चेतसः लक्ष्य कृतं दोषं मित्रदेहे च बाधकम् ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं अथर्वदेवस्माभि मम तस्मान् निवर्तितुं लक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यन्ति जनार्दन ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं लक्ष्य प्रपश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्ट कुलं कृष्णम् अधर्मे अवद्योता ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं श्रीकृष्णचरणं धर्म कृष्ण प्रदर्शन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णय जायते वर्ण शंकर ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं श्रीकृष्णचरणं शंकर नरकैव कुलपितनं कुलस्य च पतन्तु पितर्हि येषां लुप्तपिण्ड दुक्रिया ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं दूषयति कुलज्ञान वर्ण शंकर कारके उत्साद्यन्ति जाति धर्म कुलधर्मस्य शाश्वता ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं उत्सन्नं कुलधर्माणां मनुष्यनाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य न षष्ठमा ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं श्रीकृष्णचरणं महादेवाकं कर्तव्यावसिता वयं यत्र च सुगुलवेन अन्तं स्वजनमोद्यता ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं यदि मां प्रदारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणि दातराष्ट्राणि अन्नं स्तम्भं क्षमदनं ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं संजय उवाच नमस्ते एवमुक्तार्जुन संख्ये रतमस्तपाकिशात् विसृज्य शशरं चापं सुखसंविघ्नमानसः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महोमि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणहुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ओमिदं शातिलचन्दनं तुलसीविल्लपत्रपुष्पं श्रीकृष्णचरणे अर्पणमस्तु ধ্বনি প্রতি অধ্যায় পর পর আপনারা একটু ধ্বনি করবেন। মাতৃমণ্ডলের পিতৃমণ্ডলীগণ যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েছেন, আপনারা যারা গীতায় পুষ্পদান করছেন, তুলসী দান করছেন, আপনারা অল্প অল্প কিঞ্চিত পরিমাণ আপনারা গীতায় তুলসী দান করবেন। আর আপনাদের হাত একটু উপরে রেখে, পায়ে নামাজের মতো উপরে রেখে, আপনাদের অঙ্গুষ্টা মধ্যমা এবং অনামিকা ধারা আপনারা পুষ্প স্পর্শ করে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় তুলসী দান করবেন। ওম ওম তৎসদিতে শ্রী মহাভারতে শতসহস্রম সংহিতায় বার্ষিকং বিষ্ণু পর্বণে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা স্পর্শৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায় নবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা শ্রী গীতা অর্জুন বিষাদে নাম প্রথম অধ্যায় श्री गीतार द्वितीय अध्याय सांख्य योग संजय उवाच ओम तम तथा कृपया विष्णुमष्टकरुणाकुलक्ष